हेलो एवरीवन वेलकम बैक यू ऑल। सो स्टूडेंट्स यूनिट 3 जा ठीक अच्छे। यूनिट 3 आम शेष करवा एमसीक्यू तो चलते क्विकली जा समस्त आंसर देवा चेष्टा करूँ। फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी फास्ट क्वेश्चन देला निम्नलिखित क्यों कारणटी सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मंथर विकासर प्रशासनिक कारण नुहे पचार कौटा गोटे प्रशासनिक कारण नुहे कहार ना जो आम सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा अच्छी तार मंथर विकासर है ये स्लोली जो डेभलप हो कौ कारणटा नुह तार तो आम जाने फास्ट कथा शैक्षिक तत्वावधान संपर्क समस्या तापर शिक्षक नियुक्ति क्षेत्र में अनियमितता शिक्षक मानकर अनुपस्थिति ये तीन जगह देखो गोटे कैटेगोरी अच्छी आ गोटे जिन अलग कौन अच्छी अलग आपंकर अच्छी अभिभावक मानकर दारिद्र्य तो यहाँ गोटे अलग टाइप अच्छी तेणु जब देखा जो अभिभावक मान दारिद्र्य जो जिनसा रहा यहाँ सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मंथर विकास प्रशासनिक गोटे कारण नुह यहाँ प्रशासनिक कारण नुह यहाँ अलग है कि सब प्रशासन दोष किंतु अभिभावक मान दारिद्र्य है तो से प्रशासन कौन कर प्रशासन किसी दोष ना बुझेगा। नेक्स्ट जी निम्नलिखित निम्न प्रदत्त उक्ति मानक मध्यरु केउंटी परिवेश प्रदूषण एक मुख्य कारण नुहे पचार आम जाने पे परिवेश प्रदूषण मुख्य कारण जब देखा शिल्पायन जीव सहरीकरण जीव तापर वननाशन जीव ये सब होची किंतु विवर्तन जो रही है आपंकर किसी माने परिवेश प्रदूषण कारण नुहे ठीक अच्छे। तापर केउ मूल्यबोध मनीष प्रति व्यवहार को बुझाए मनीष प्रति व्यवहार माने कौन आम कहवा नैतिक मूल्यबोध है नैतिक मूल्यबोध बहुत सारा पिला यूनिट 3 कन्फ्यूज रोचे कौन यूनिट 3 आम बुझीपार मुझे कहीदे है तो नैतिक मूल्यबोध माने कौन आपंकर केमतिका मूल्यबोध अच्छी है गोटे मनीष को आप केमती बिहेव करवा दरकार तो सहीटा रोचे आपंकर नैतिक मूल्यबोध टी मुझे कहीदेवी जस्ट बुझापी ना एमती तो डिटेल पढ़ा समय नहीं ना। भारत संविधान क्यों धारा 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर पिला अवैतनिक बाध्यतामूलक शिक्षा देवार व्यवस्था कराई कौ धारा यहाँ अच्छी आम जाने यहाँ 21 क धारा अच्छी है 21 क धारा। तापर केउंटी जातीय संहति क्षेत्र में एक प्रतिबंधक नुहे पचार जातीय संहति आमर जो अच्छी तार प्रतिबंधक नुहे कौटा नुहे जब आम कह शिक्षा ऑब्वियसली शिक्षा जब आसला जातीय संहति तो बढ़ो ना लोक भर एकता बढ़ो लोक भल पाइबा बढ़ो तो ये कौटी भी आम ये गोटे प्रतिबंधक नुह है क्यों मसीह भारत में जातीय मानविक अधिकार आयोग गठन होता जातीय मानविक अधिकार आयोग गठन होता 1993 ठीक अच्छे। तापर जा केउंटी एक जीवन कौशल या भर कौटा गोटे जीवन कौशल आंसर कौन हो समस्या समाधान ठीक अच्छे समस्या समाधान हो गोटे जीवन कौशल। जातीय आवेगिक संहति आयोग अध्यक्ष किए थे आम जाने गोटे ही ना सी कहीं नुहति संपूर्णानंद हो रईट आंसर संपूर्णानंद है। तापर देला गठनमूलक आचरण द्वारा परिस्थिति सह खाप खुआई नेबार सामर्थ्य को जीवन दक्षता संख्या बोली क्यों संस्था कही ये स्टेटमेंट कहार पे कहतु ये स्टेटमेंट कहार ये स्टेटमेंट थिला कहार विश्व स्वास्थ्य संगठन ठीक अच्छे विश्व स्वास्थ्य संगठन ये स्टेटमेंट थिला। नेक्स्ट जी आम संविधान क्यों धाराटी शिक्षा अधिकार व्यवस्था रही शिक्षा अधिकार व्यवस्था कौन अच्छी आमर धारा 21A हम है धारा 21A ठीक अच्छे शिक्षा अधिकार व्यवस्था कथा कही आमको टे पे देखिए यहाँ 45 धारा ना 21A टी मत देखिए कमेंट रे कहे टे चेक कले बेटर हाँ बट मुझे चेक कले लेट हम आप चेक कर कहीदेवे है मत लगुच 45 है भाया बट आंसर टेस्ट पेपर गुड़ाक दूसरी 21A तथा टी चेक कर मत कहे। राष्ट्रीय मानसिक भावावेग संहति समितिर अध्यक्ष किए आम बारंबार डिस्कसन करें कौन हो डॉक्टर संपूर्णानंद है खाली से ना चेंज करवा किसी नहीं जो डिजाइन चेंज करुच्ची राष्ट्रीय मानविक भावावेग संहति उपर आम कौन देखते उपर आम गोटे देखिए आसते कौन देखते आवेगिक संहति आवेगिक आसो मैंने संपूर्णानंद है एति कथा आउ राष्ट्रीय लेखु कि जहाँ लेखु। विश्व परिवेश दिवस आम कौन पालन कराए विश्व परिवेश दिवस हो जून 5 होगा विश्व परिवेश दिवस। केउं वर्ष भारत सरकार केंद्रीय जल प्रदूषण परिषद गठन करते केउं वर्ष यहाँ हम 1974 जल प्रदूषण है 1974 मसीह है। तापर केउंटी जीवन कौशल शिक्षार उदाहरण जीवन कौशल शिक्षार कौटा गोटे उदाहरण आत्मसचेतन ठीक अच्छे। तापर RTE एक्ट डैक्स ठार लागू है केबे ठार RTE एक्ट आम लागू केबे ठार एप्रिल 1 2010 है एप्रिल 1 2010 लागू होती। प्राथमिक शिक्षा को डैश भाव में 6 ରୁ 14 वर्ष समस्त पिला ग्रहण कर कौन भाव मौलिक अधिकार भाव है मौलिक अधिकार समस्त मौलिक अधिकार अच्छे समस्त प्राथमिक शिक्षा ने। स्टॉकहोम सम्मिलनी डैश मसीह होता कौ मसीह होता 1972 तापर जी मानसिक चाप संतुलन करने को डैश दक्षता कहुए कौ दक्षता कहुए
ଭାବାବେଗ ଜନିତ ଦକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବାବେଗ ଜନିତ ଦକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ। ମନେକର 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟି, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନେ ପକାଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଟ୍ ବାରମ୍ବାର ସେ ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 12 ବର୍ଷ ପିଲାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାଡ଼ିଛି ମାନେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ସେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାଡ଼ିଛି ମାନେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିଛି? 7th କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସରି ମାନେ 7th କ୍ଲାସ୍ ନୁହଁ, 7th ଇୟର୍ ତାକୁ ହେଇଥିବ, 7 ଇୟର୍ ତାକୁ ହେଇଥିବ, କାରଣ 6 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିଲା ତ 7 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସରି କ୍ଲାସ୍ 2 ପୁଣି କହିଦେଲି, ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ବଟ୍ ତାକୁ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି, ତାକୁ ଏଜ୍ ହେଲା 7 ବର୍ଷ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାକୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସେ କହିଛି 12 ବର୍ଷ ପିଲାଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖିବା? ନା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖିବା। ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସୁଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସପ୍ତମ ହେବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଅଛି, ମାନେ ତାକୁ ଏଇନା 12 ବର୍ଷ ନା, ତାକୁ ଏଇନା 12 ବର୍ଷ ମାନେ ସିମ୍ପଲି କହିଲେ ଆପଣ ସେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା କଥା, ଏତେ କଥା ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କି କ'ଣ କରିଦେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଛି ମାନେ ସେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଗୋଟେ ପିଲାଟା 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ତାମାନେ 6 ବର୍ଷରେ ସେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛି, 7 ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲା, ମଜରେ ଭଲ ଲେଖିଦେଉଛି। ତାକୁ ଏଇନା ହେଇଛି କେତେ ବର୍ଷ? ତାକୁ ଏଇନା ହେଇଛି 12 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, 6 ବର୍ଷରେ ସେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲା? 6 ବର୍ଷରେ ସିଏ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲା। 7 ବର୍ଷରେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲା। 8 ବର୍ଷରେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା? ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍। 9 ବର୍ଷ ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ। 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ପଞ୍ଚମ। ତାପରେ 11 ବର୍ଷ ହେଲେ ଷଷ୍ଠ। 12 ବର୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ସପ୍ତମ ନା ନାହିଁ? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, 12 ବର୍ଷ ମାନେ ସପ୍ତମ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇଆ ହିଁ ପଚାରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେଇଆ ହିଁ ପଚାରୁଛି, ସେ ପଚାରୁଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିଲା ମାନେ କ'ଣ? ତାକୁ 7 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ସିମ୍ପଲି ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେ ପଚାରିଛି 12 ବର୍ଷର ପିଲା କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପିଲାଟା କେତେ ବର୍ଷ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 12 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ 12 ବର୍ଷ ମାନେ ସେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ? ନା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ 6 କ୍ଲାସ୍ ମାନେ 6 ବର୍ଷରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ୁଛି, ଯଦି 6 ବର୍ଷରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ୁଛି, 12 ବର୍ଷ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ? ସପ୍ତମ ପଢ଼ିବ, ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ କେଉଁଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଏ ଭିତରୁ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୁଣାତ୍ମକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା? ୟେସ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର 2009ରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର 2009ରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା, କ'ଣ ସୁପାରିଶ, କିଏ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ୟେସ୍, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେଉଁଟା? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେଉଁଟା? 86 ହେଲା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986। ଟିକେ ପିଲାମାନେ କୁଇକଲି ଯିବା, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁନିଟ୍ 3ଟା ଟିକେ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍, ବହୁତ ସାରା ଚାପ୍ଟର ତାଦେହରେ ରହୁଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରାରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? କେଉଁ ଧାରାରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି? ଧାରା 350A ହେଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ? କିଏ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଓହରି ଯିବା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦାହରଣ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜଣେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ପଳାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ଅପଚୟ ହେଲା ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ତାପରେ କଳାପଟା ଅଭିଯାନ କେଉଁ ବିଷୟ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? କଳାପଟା ଅଭିଯାନ କେଉଁ ବିଷୟ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା, ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଅବଭିୟସଲି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିନା ଜ୍ଞାନ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା? ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଟି ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପଚାରୁଛି? ତ ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ନା ଆତ୍ମସଚେତନତା, ଆବେଗିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଯଦି ବିକାଶ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ଜୀବନ କୌଶଳ ସହ କିଛି ରିଲେଟେଡ଼ ୟାର ନାହିଁ, ରିଲେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। କେଉଁଟି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାଦାନ ପଚାରୁଛି? ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉପଲବ୍ଧି, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ମସିହାରେ ଡିପିଇପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ 1996ରେ ଡିପିଇପି ହେଇଥିଲା। 1996, ଏଇଟା ନୁହଁ, 1996 ହେଲା। ତାପରେ କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଅପଚୟ ଆଉ ଆବଦ୍ଧତା ଧାରଣା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହାର୍ଟଗ କମିଟି ହେଲା, ହାର୍ଟଗ କମିଟି। ତାପରେ ଯିବା, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେବେ ହେଲା? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ 2010, ଏପ୍ରିଲ 2010। ତାପରେ ଯିବା, ଶିକ୍ଷାରେ 1964-66
कहीं गुरुत्वपूर्ण ये कौन होता शिक्षा आयोगर रिपोर्ट प्रदान होता है समय तो कौटे अच्छे ऑप्शन देखो शिक्षा आयोगर रिपोर्ट प्रदान ठीक अच्छे तापर देला शिक्षा अधिकार आईन अनुसार प्राथमिक स्तर में बोर्ड परीक्षा किपरि करा प्राथमिक स्तर में पे बोर्ड परीक्षा केबे हम कि केबे भी पारे तेणु प्राथमिक स्तर में बोर्ड परीक्षा कराई से तो आम 10th क्लास बोर्ड परीक्षा होची +2 रे आपनकर बोर्ड परीक्षा होची आपण कोन प्राथमिक स्तर में बोर्ड परीक्षा देथिले क्लास 8 रे आपण बोर्ड देथिले ना 5th रे बोर्ड देथिले ना 3rd रे कि 4 रे बोर्ड देथिले दे नथिले तो प्राथमिक स्तर हे परिबन से कहया कथा शिक्षा अधिकार आईन आधारित राज्य सरकार नियम अनुसार विद्यालय परिचालना कमिटी केते जण सभ्य रही पारिबे केते जण गोटे विद्यालय परिचालना कमिटी रे 12 रु 16 जण सभ्य रही पारिबे ठीक अछि 12 रु 16 जण सभ्य रही पारिबे तापर जिबा भारतीय संविधान रो केउ धारा रे 14 वर्ष बयस पर्यंत सब पिला को मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा देबा को उल्लेख अछि को धारा धारा 45 हला मागणा बाध्यतामूलक जदि कहबो आपण धारा 45 कर देबे बुझिला तापर भारतीय संविधान व्यवस्था अनुसार केउ बयसर पिलामानकु सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षार अंतर्भुक्त करा जायछि को बयसर पिलांकु 6 वर्ष रु 14 वर्ष है 6 वर्ष रु 14 वर्ष केउ कार्यक्रमटी सामाजिक मूल्यबोधर धारणा को बुझाऊ नहीं या भीतर कोटा आंसर हो आंचलिकतावाद उपर शिक्षा है यहाँ केतला करेनि कहीं अंचल अंचल को नहीं शिक्षा दे यहाँ भूल जिनस तापर शिक्षा 1986 कहीं गुरुत्वपूर्ण ये मसीह कौन होता ये मसीह पे जातीय शिक्षानीति आसाला ना है जातीय शिक्षानीति 1986 आसाला कौटा आंसर जातीय शिक्षानीति 1986 तापर आप जानते 1992 रे यहाँ आपंकर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आसाला तापर NEP 2020 आसाला है तापर NEP 2020 आसाला धीरे धीरे 1986 शिक्षानीति माने कौन बदल बदल चला फास्ट 1986 जो शिक्षानीति आसाला यहाँ फास्ट 1968 आसाला है 1968 तापर यहाँ 1986 आसाला तापर 1986 पर 1992 रे POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन द्वारा यहाँ होगा कौन यहाँ आपंकर जो NEP 2020 होगा है जोटा कि चलती NEP 2020 तापर सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्रवेश सुविधा कहले कौन बुझाए प्रवेश सुविधा माने कौन प्रवेश माने कौन ऑब्वियसली प्रवेश माने प्रत्येक शिशु निमंते विद्यालय में योगदान सुविधा रही समस्त शिशु योगदान करेंगे है तो प्रत्येक शिशु निमंते विद्यालय में योगदान सुविधा बुझेगा तापर जा शिक्षण केउ नियम आमको अभ्यास पढ़ाई से यूनिट 2 दरकार नहीं आम यूनिट 3 देखुचे यूनिट 2 अलरेडी आम सार देचे केउ विषयटी भारत सर्वोच्च न्यायालय आदेश अनुसार स्कूल शिक्षार उच्च शिक्षा पर्यंत पाठ्यक्रम एक बाध्यतामूलक अंश कौटा को आप पूरा स्कूल शिक्षा आरंभ कर उच्च शिक्षा पर्यंत पढ़ी पढ़ी चलते हैं हूँ परिवेश शिक्षा ठीक अच्छे परिवेश शिक्षा देखो आप जो यूनिट 3 रे भी आप परिवेश शिक्षा विषय अच्छी आप +3 पढ़े +3 भी कंपलसरी सब्जेक्ट रोज गोटे EVS जोटा कि एनवायरमेंटल स्टडीज तो परिवेश शिक्षा है उच्च शिक्षा पर्यंत आप परिवेश शिक्षा पढ़े शिक्षार केउं स्तर रु जड़े परिवेश शिक्षा अध्ययन आरंभ करवा उचित कौ स्तर ऑब्वियसली प्राथमिक स्तर ही से आरंभ करवा ना प्राथमिक स्तर आरंभ हो परिवेश शिक्षा केउंटी भारतर जातीय और आवेगिक संहति संपर्कित कमिटी संपूर्णानंद कमिटी आ कोटा संपूर्णानंद कमिटी तापर जा केउं संस्था आम राज्य रे DPP को आर्थिक सहायता दउछि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो DPP आपनकर ताकू किए सहायता प्रदान कर विश्व बैंक दउछि ताकू हैला विश्व बैंक इको क्लब क्या सहित संपर्कित बहुत थोड़े क्वेश्चन आसी इको क्लब क्या सहित संपर्कित परिवेश शिक्षा सह संपर्कित तापर निम्नलिखित केउं स्थान में प्रथम शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर उपयोग करा कंप्यूटर उपयोग कौन होता मासाचुसेट्स तापर प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक विकास निमंते निम्नलिखित केउं मसीहा ठारू ओडिशा रे जिला प्राथमिक शिक्षा योजना कार्यकारी हेबा आरंभ होइतिला कौन हम 1996 तापर जड़े व्यक्तिर वृद्धि और विकास रे निम्नोक्त केउं कारकटी विशेष साहाय्य करिथाय कोटा परिवेश विशेष साहाय्य करिथाय तापर निम्नलिखित केउं कारणटी HIV रोग व्यापीबा निमंते सर्वाधिक दायी कोटा बेसी दायी प्राक वैवाहिक यौन संपर्क रखा ओके तापर जा भारत में सर्वप्रथम केउं वर्ष जातीय और आवेगिक कमिटी गठित होता कौ वर्ष गठित होता 1961 संपूर्णानंद द्वारा होता है 1961 तापर निम्नलिखित केउं समस्याटी परिवेश संबंधित नुहे परिवेश नुह कौटा जामिति जो चित्र आंकिबा ए परिवेश कौन अच्छी वक्तृता आम परिवेश को नहीं करुचे कलाकृति सब चित्र आम परिवेश नहीं करुचे प्रदर्शन भी परिवेश नहीं कर स्कूल लाइफ आप देखिए बहुत सारा हुए भारत में केउं राज्य में प्रथम एड्स रोगी चिन्हट होते कौ राज्य होते तमिलनाडु है तमिलनाडु तापर जा नेक्स्ट
କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିପାରିବେନି? ୟେସ୍, ଏକ ମନି ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଆପଣ ମନି ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରେରଣ କରିଦେବେ? ଜମା ହେବନି। ହେଲା, ଏସବୁ ହେବ। ତାପରେ ଯିବା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1950ରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଣୟନ। ତାପରେ UNDPର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? UNDP ମାନେ କ'ଣ? ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ, ପାଖାପାଖି ପୁରା ଅଛି, ତେଣୁ ଭଲ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ। UNDP କ'ଣ ହେବ? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍, କେଉଁଟା ହେବ? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଠି ବି ଅଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଠି ବି ଅଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଠି ବି ଅଛି, ୟୁନିୟନ୍ ତ ଗଲା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାନେ ନେସନ୍ସ ତ ହେବନି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଇ ଯାଏଁ ଆସିଗଲା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍, ତାପରେ କ'ଣ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ 2, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି 1986ରେ ଆସିଥିଲା। ହେଲା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଜଣେ ଶିଶୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ରହିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆବଦ୍ଧତା ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ସୀମା କେତେ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆମର କେଉଁଟା, ମାନେ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏଁ? ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ। ହେଲା, ବଟ୍ ଏବେ ତ ତାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲାଣି, NEP 2020 ଆସିଲା ପରେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଆଉ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ? ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆପଣ କରିଦେବେ, ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। ହେଲା, ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ ଜାଣି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭାରତୀୟ ସଂହତି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ କମିଟି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କମିଟି। ହେଲା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭାବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଭାବ ତା ମନରେ ଆସିବ? କେଉଁ ଭାବ ଆସିବ? ଜାତୀୟ ସଂହତି ଆସିବ, ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ? ଜାତୀୟ ସଂହତି ଆସିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଯିବା, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ନଥିଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କିଛି ବି ଆସିପାରିବନି। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପରିଧାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଦିଆଯାଏ? କାହିଁକିନା ଜାତୀୟ ସଂହତି ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଜାତୀୟ ସଂହତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପରିବେଶ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବ। ତାପରେ କେତେ ମସିହାରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ କମିଟି ବସିଥିଲା? କେତେ ମସିହାରେ ବସିଥିଲା? 1986ରେ ବସିଥିଲା। ହେଲା, 1986। ତାପରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଧାନ କାରଣ କ'ଣ? ପରିବେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଯାନବାହନ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ପରିବେଶ ଦିବସ ଜୁନ୍ 5। ହେଲା, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଆମେ କାହିଁକି ଦେଉଛେ? ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଥିବ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ। ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଏ ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ୟୁନେସ୍କୋ କନଫରେନ୍ସ 1974 ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଯିବା, କେଉଁ ବର୍ଷ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍? 1910। ତାପରେ MLLର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? MLL, ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ହେଲା, ତ କେଉଁଠି ଅଛି ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେଉଁଠି ଅଛି? ମିନିମମ୍ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଲେଭେଲ୍ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଗ ଲେଖା ଅଛି ନା, ଲେଭେଲ୍ କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍? ଲେଭେଲ୍ସ ହେବ। ହେଲା, ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅପସନ୍ 2 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ପିଲାର ସାଧାରଣତଃ ବୟସ କେତେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ନାମ ଲେଖିବ ତାକୁ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର? 5+ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର, 5+। ତାପରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ତାପରେ ଯିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅପଚୟ ଘଟିଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଅପଚୟ ହେଲା। ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? କେଉଁଟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ଚିଠି ପଠାଇବା, ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ଚିଠି ପଠାଇବା। ହେଲା, ତାପରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି? ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଲୋକସଭାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ତାକୁ। ହେଲା, ଲୋକସଭା। ତାପରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ? ଆମର କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା? ଯଦି ଆମେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ତାହେଲେ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ତାହେଲେ ହେବ। ହେଲା, ଦେଶରେ ଥିବା
विभिन्नता मध्य एकता मनोभाव को कौन कहुए विभिन्नता मध्य एकता माने जातीय संहति है जातीय संहति निम्नलिखित विद्यालय कार्यगुड़िक मध्यरु केउं कार्य माध्यम प्राथमिक विद्यालय पिलामानक मध्य जातीय संहति मूल्यबोध जागृत कर जाय परिबो को कार्य कले आम जातीय संहति आनी परिबा पिलामानक भितर कौन कले आम जातीय संहति पिलामानक भितर आनी परिबा यस जदि आम जातीय संगीत गान करवा ताहले हबो ना जातीय संगीत गान करवा ऑप्शन डी तापर आंतर्जातिक सद्भावनार अर्थ कौन आंतर्जातिक सद्भावना ता माने कौन ता माने होची एक मनोभाव निहाती व्यक्ति केवल निज देशर नागरिक नुहे हाँ यहाँ समस्त मन भाव आसिया दरकार तापर समग्र विश्व जन नागरिक निहाती यहाँ हो पारे तेणु उपरोक्त समस्त आंतर्जातिक सद्भावनार लक्ष्य कौन लक्ष्य होची विश्व समाज निहाती विश्व नागरिकता भी हम विश्व भातृत्व विश्व मैत्री सबुड़ाक आंतर्जातिक जाऊँगी तेणु उपरोक्त समस्त तापर देखा अल्प अच्छी सरला देखो आंतर्जातिक सद्भावना दिगरे केउं अनुष्ठान कार्य करूना कौ अनुष्ठान कार्य करूनी से पचारुची ओपेपा कार्य करूनी है ओपेपा कार्य करूनी आंतर्जातिक सद्भावनार श्रेष्ठ आयुध कौन पे शिक्षा है शिक्षा तापरे देश देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में सद्भाव आउ सहयोग प्रतिष्ठा निमंते केते मसीह नूतन अंतरराष्ट्रीय संगठन परिकल्पना करते केते हम 1945 है क्यों संशोधन आईन द्वारा शिक्षागत अधिकार एक मौलिक अधिकार मान्यता पाई आंसर हो 86तम तापर जा संविधान क्यों भाग में मौलिक अधिकार वर्णना कौ भाग तृतीय भाग में वर्णना तृतीय भाग में क्यों धारा अनुसार सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार सुरक्षा निमंते रिट जारी करथाय कौ धारा धारा 32 क्यों धारा अनुसार मौलिक अधिकार सुरक्षा हाईकोर्ट रिट जारी करेंगे सुप्रीम कोर्ट गला ये हाईकोर्ट पचार हाईकोर्ट हाईकोर्ट जो देखिए 226 हो 226 पठन लिखन गणन क्यों प्रकार दक्षता अटे क्यों प्रकार यहाँ हूँ साक्षरता तापर जा नेक्स्ट क्वेश्चन आत्मसचेतनता क्यों प्रकार दक्षतार अंतर्भुक्त वेरी गुड आंसर कौन हम आंसर कौन हो सामाजिक दक्षता समस्या समाधान आउ निष्पत्ति ग्रहण यह क्यों दक्षतार अंतर्गत कौ दक्षता यहाँ चिंतन दक्षता आप चिंता कले ही समस्या समाधान करेंगे ना नहीं संगीत नाच गीत लोकगीत क्यों प्रकार दक्षता अटे ये हूँ आपंकर सांस्कृतिक दक्षता लास्ट क्वेश्चन देखा आज लास्ट क्वेश्चन है सूचना और प्रजुक्ति विद्या विशेषकर क्यों कार्यपाई उपयोगी कौ कार्यपाई उपयोगी शिक्षापाई उपयोगी ठीक अच्छे सूचना प्रजुक्ति विद्या लगे आम शिक्षा भल आगू नहीं पार तो ये थे पे यूनिट 3 जेहेतु यूनिट 3 आप जानते बड़ तेणुक क्लास यार टी लेंदी है बट आम टोटाल पाखापाखि 97 पाखापाखि क्वेश्चन भावନ୍ତୁ 100 क्वेश्चन है पाखापाखि 100 क्वेश्चन आम कवर करते यूनिट 3 तो या बाहर बेसी क्वेश्चन आसबार चांस ना जहाँ भी आसो या नहीं आसो या रिलेट करके आसो या नहीं ही आसो क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी आसी जाए है तेणु यूनिट 3 बहुत भल अच्छी बहुत सहज अच्छी किसी टेंशन नहीं ये कवर करूँ या पर बाकी रहा यूनिट 4 मुझे बहुत शीघ्र आप यूनिट 4 सार दूसरी है यूनिट 4 बेसी नहीं बहुत छोट है जस्ट किसी सर्टकट मैथ अच्छे से एंड ता सहित किसी सर्टकट थ्योरी अच्छी जोटा कि बहुत शीघ्र सारदेवी चलते ये क्लास को एंड करवा थैंक यू सो मच।